Sarap? Hello kakabsat na imbag nga aldaw kanya yuket. Alas 12 ito ayan min. Kaya't habang scroll nagti Facebook adda nakita carbonara sana all. Kaya't tatakabsat kaya't kukumagluto ti carbonara ta damot ti basit nga rikadok na pang carbonara. Low budget carbonara kuma. Kaso kakabsat baka madi kaya't agiti anak ko. So aji carbonara nga ilutok is spaghetti klatan. So gluto tayo ti spaghetti tatakabsat. Adi pasta kalahating kilo lang ato kakabsat sa upat kanino. Dati all purpose cream ko. Tas corn beef. Low budget. Awan iti hotdog. Tapos siya gamit kakabsat nagluto ang ko kahit ti condense. Mas kaya ti asukar. So asukar ti kabi tayo kakabsat. Tapos syempre sauce. So kakabsat tayon kaduan da agluto. Agpabpaboro ka kung kakabsat iti napudo nga danom ta pangluto yan ti pasta. Agluto tayo ti spaghetti low budget. Agiti nga spaghetti kakabsat inted da pa lang idi Christmas naurnungan na. Dati may sakilok nga spaghetti dito kakabsat tapos may sakilo nga pansit. Tas ada inted dati tak nga pang champurado tingga natatama di pa naluto datoy pa lang. Uray kakabsat nga muloy nga agburak aji danong nga paglutok ti pasta nagiwak iti sibuyasen. Ay! Ken linukatak aji corn beef on kakabsat. Awan ti can opener ko iso kampit lang ginamit ko pinanglukat. Impisok ko ditan kakabsat aji pastan. Inikap iti mantika ken asin. Manik amo kakabsat no. Apay no agluto spaghetti ken nagpaborek ti danom nga pangluto di pasta. Apay tanid nga ikan iti mantika ken asin. Apay nga ta nagsibsibo. Pasta kakabsat luto ko. Lutok lang di pasta kakabsat agsubliak. So yun kakabsat nagbabalik charo. So yun kakabsat nalutok di pastan. Naluto ko. Tatakabsat agluto tayo ti sauce. Pagpapulot ko lang data pariyok kakabsat tagigisa ako. Guys, nagrigeteg puyot pa sponsor man ti Shalane charot. Hindi ti mantika. Hindi napudot di mantika ngayon kabel ko yan ti pariyok kan kakabsat. So agigisa tayo. Kabel ko ti sibuyas. Mayaman sa sibuyas ya. Then kabel tayo ti corn beef. Merkos mo na yan minsan. Sauce. Then asukar. Okay na to. Low budget is spaghetti. Low budget is spaghetti. So, yun lang kakabsat. Thank you for watching. Kain po tayo. Hey, mas?